So let's start our recording tonight. We're going to talk Sí, empecemos about, la grabación. yes. What's the title of tonight's call? Deja de quejarte, empezá a elegir. So stop complaining and start choosing, something like that, right? Yes. And how is that in Portuguese? Yes, I would ask you that. It would be your first test. Or would somebody in the line would like to play with that one? Yeah. So maybe I'll give ¿Alguien que them quiera a jugar con tip. eso? ¿Cómo sería en portugués? Pessoal, sabe? Então vamos lá, para perceber a energia, então I'm going to introduce this in Portuguese so people get connected to the energy of it. It's like, pare de reclamar e comece a escolher. Nós escolhemos esse tópico para fazer um Zoom hoje. Ele vai ser em inglês e espanhol. Então perceba a energia aí, vamos começar a brincar de transliterar. So I was just Vamos a telling empezar a people. jugar con la transliteración. Yes! Did you get that? Yes, of course. Oh I my got it. God, she is so good. So, Qué bueno. we talked about like to play with this a little bit and to play with creation. Vamos a jugar un poco con esto y con un poco sobre la creación. And then we were in the question, like Vera and I were talking about what could be a fun way to play with people in Brazil and in Argentina as well. Estábamos con Vera haciéndonos la pregunta, ¿a qué podríamos jugar con las personas de Brasil y de Argentina? And then I asked Vera, what would be a catchy title that people would like to be connected to? Y luego le pedí a Vera que me dijera qué título les gustaría a las personas que se trajeran por este título. And then I was surprised when she said something like, stop complaining and start choosing. Y luego me sorprendí cuando me dijo, deja de quejarte y comienza a elegir. But it was light, so let's play with it. Entonces juguemos con esto. Okay, so as we go into our conversation tonight, I would like to let everybody free to ask questions. Los invito a todos a que hagan preguntas. Someone is saying here, Vero, that distorsionada la traducción. She's having problems with the Yes. translation. Maybe maybe the connection. Usually with some cuts. I listen a little bit different, but there is no real cut. Just some technical issues. Let's go on. Indeed. Is it good now? You froze for a second. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Ahora está mejor. Mucho mejor. Yeah. Mucho mejor. Mucho mejor. So when you talk about stop complaining and start choosing. Cuando hablamos de dejar de quejarnos y comenzar a elegir. I was looking at, because since the day we chose to have this conversation, I started to connect to this energy. Desde el día en que comenzamos a tener esta conversación, me sumergí en esta energía, me conecté a esta energía. And for those of you who don't know me yet, or in the future, I'm Fabio Meira, Access Certified Facilitator. Para los que no me conocen, los que me van a conocer en el futuro, soy Fabio Meira, facilitador certificado de Access. And in a few days, I'll be going to Australia to renew my Certified Facilitator's license. Y en unos días voy a ir a Australia a renovar mi licencia de facilitador. And then I was asking myself, what contribution can I be? Y luego me preguntaba, ¿qué contribución puedo hacer?
And what areas of my life have changed since I made the choice to be more access, to facilitate access classes? Y me preguntaba cuántas áreas de mi vida han cambiado desde que comencé a hacer más Access y a facilitar más cosas en Access. And a lot of interesting energies came up. Y muchas energías se mostraron. Yes. For example, the city where I live is nowadays the place where you don't find me. Por ejemplo, el lugar donde nací no es el lugar donde hoy en día me encuentran. Except for the last few days that I was here and I was looking at everything and everything looked so different. Y ahora que vuelvo veo que todo está tan diferente. And then I was asking questions like, wow, how much has changed? Y estaba haciendo preguntas. ¿Cuánto ha cambiado? And one of the things I was asking is, what is it you want to do with your life? Y una de las preguntas que les hago es, ¿qué les gustaría hacer de sus vidas? And then I realized that one of the things I've always wanted to do with my life was to travel. Y una de las cosas que puedo reconocer que quería hacer de mi vida era que yo quería viajar. Know the world, be in different places all the time, meet very interesting, funny people. Conocer el mundo, estar en distintos lugares, conocer a personas divertidas. And then I came to my city again and I was looking at the spaces and the routines I had and how impossible that... a mi ciudad y me encontraba con las rutinas y las cosas que debía hacer. And how impossible and distant that dream or that way of life seemed to be. Y parecía estar muy lejana este deseo que tenía yo de vida. And then I look at this today and I think like, wow, that was a major change. Y ahora veo eso y digo, wow, ha sido un gran cambio. And then I asked, what is it exactly that changed? Y luego me pregunté, ¿qué es realmente lo que cambió? And then I got to the awareness that, well, I finally chose to do what I've always wanted to do. Y entonces tomé conciencia de que realmente había elegido lo que quería hacer. So, how many things do we create in our lives as things we don't have? Y cuántas de las cosas que creamos en la vida como cosas que no tenemos, just so we can keep complaining about the reasons why we don't have. Entonces nos mantenemos en la queja del por qué no las tenemos. When just a choice after choice could be a very fun and easy path to get there. Y solo la elección puede ser el paso más divertido para lograrlo. Have any of you ever been in that situation, in that position? ¿A alguno de ustedes alguna vez les ha sucedido esto? Like, what is it that you would like to create? ¿Qué les gustaría crear? As your life and living, as the experiences you would like to have in this beautiful planet? De vivir, de experimentar, ¿cuáles son las experiencias que les gustaría tener en este hermoso planeta? That you have so gotten used to complain about not having it that you forgot about choosing it. ¿Y cuántos se están quejando de que no lo tienen en lugar de poder elegirlo? And that can go into all areas, like, let's say, business. Puede ir en distintas áreas, por ejemplo, en los negocios, Money, dinero, relationships, relaciones. or what is it that you want to experience, create, and live in this world? And Vera froze again. She went on a trip, or maybe I did. Hola, Vera. Oh, now you're back. There You was froze like for a cat or something like that, I think. Good. So, and then I started to connect to the energy in this level.
And then I Y luego saw, me comencé a conectar con la energía en este nivel. then I realized how much energy we waste complaining Y me di cuenta de cuánta energía gastamos quejándonos. when it's so much simpler and easier to just choose. Y That is frozen, or maybe I am. Vera, I'm here. good. You froze for me. I don't know if you froze for everybody Yeah, else. probably is my connection. Okay. So we won't get to see you. Maybe we'll get to hear you better. Let's Good. again. Yeah. So can I say it again? So the question is, how much energy do we spend complaining when it's actually way simpler and more fun to just choose? ¿Cuánta energía utilizamos en quejarnos y en verdad es mucho más simple y fácil elegir? Good. So can we just go on and start talking about the things that we don't have? Or should we just focus our energy on what we can create now? ¿Vamos a seguir en la energía de quejando, de la queja de lo que no tenemos, o vamos a ir en la energía de la elección? The other day, I recorded a video and posted on my YouTube channel. Hace unos días grabé un video y lo posteé en mi canal de YouTube About creating from the future. sobre crear desde el futuro. You know, because we always tend to go into the past, Porque muchas veces vamos al pasado, trying to fix the past, tratamos de encajar el pasado trying to create a better future based on fixing the past, y tratamos de crear un futuro tratando de recomponer el pasado. or creating a future that we will never make the same mistakes as we did in the past. O creamos un futuro para no cometer los mismos errores que hicimos en el pasado. But you see how much of that is still connected with the energy of the past? Pero ¿se dan cuenta cuánto de eso está todavía conectado con la energía del pasado? So what if now we could just erase all our past ¿Y qué and tal que just ahora pudiéramos borrar todo nuestro pasado connect to the energy of the future we would like to have? y conectarnos con la energía del futuro que nos gustaría tener? Vera started smiling. Pues hubiera empezado a sonreír. Isn't that lighter? ¿No es un poco más ligero eso? Like, just get the sense of, instead of dragging all your past with you, like a heavy En lugar stone, de traerse todo el pasado de ustedes, podrían dejarlo ir. imagine how you go along with your life carrying a heavy burden on your shoulder. ¿Se imaginan seguir con su vida con un cajón cargándolo en sus espaldas? And then you complain, oh, but this life is so heavy, things don't work for me. Y entonces se quejan diciendo, la vida es muy dura, no, las cosas no me salen. Other people can get it easy, but for me it's so difficult. Para otras personas es muy fácil, pero para mí es muy difícil. And by the way, I have backaches all the time. Y entonces me duele la espalda todo el tiempo. So what if you could just drop that weight off your shoulder? ¿Qué tal que pueden sacarse ese peso de la espalda, de sus hombros? Let's call that weight your past. Todo ese peso de su pasado. With all the rightness, with all the wrongness. Todo lo correcto y lo incorrecto. Everything that you did that was fun. Todo lo que hayan creado, lo que hayan hecho. Everything that you did that was sad. Todo lo que hayan hecho que les causó tristeza. Everything, really. Todo, en realidad. And from now on, all you have is a whiteboard in front of you.
Y ahora pueden tener una vista más amplia de lo que eso va a ser. Just like a painter with a blank canvas in front of it. Como que si tuvieran una tela, ¿sí? Para poder pintar. So what will you paint now? ¿Y qué pintarían ahora? If you could choose anything as your Si future, pudieran elegir cualquier cosa para su futuro, what would you choose? ¿qué elegirían? Would you choose to go back and fix your past? ¿Volverían a tratar de arreglar su pasado? Or would you choose to create the life you truly desire to have? ¿O crearían la vida que realmente desean tener? What's lighter for you? ¿Qué es más ligero para ustedes? And if you get that this is so complicated, ¿Creen que es muy complicado? there is an excellent access consciousness tool that I like very much. Hay una herramienta de Access Consciousness que me gusta muchísimo, which is called 10-second increments. incremento de 10 segundos. Have you heard of that? ¿Han escuchado sobre ella? Creo que sí. So basically, let's suppose you have 10 seconds to live the rest of your life. Imaginen si tuvieran 10 segundos para vivir el resto de sus vidas. So what would you choose? ¿Qué elegirían? So if in 10 seconds you knew that your life would be over, would you choose to fix your past? Si supieran que su vida va a terminar en 10 segundos, ¿volverían a tratar de arreglar su pasado? And you can be honest with yourself if you would like to. It's just 10 Y también seconds. pueden ser honestos con ustedes mismos si es lo que les gustaría. But if you would like a different possibility, what Pero future si would les you create? gustaría otra posibilidad, ¿qué futuro les gustaría crear? And you can choose in every 10 seconds. Y pueden elegir cada 10 segundos. So in these 10 seconds, I choose to say goodbye to all my friends and my past. Por ejemplo, en 10 segundos puedo elegir decirle adiós a todos mis amigos del pasado. So do it. Bien. Then 10 seconds are over. What do you choose now? Y los 10 segundos terminaron. ¿Qué van a elegir ahora? Maybe now you choose to make new friends, to explore different possibilities, to go to different Tal vez places. eligen hacer nuevos amigos, explorar nuevas posibilidades, ir a otros lugares. And you do it. Entonces lo haces. And then 10 seconds are over. Y esos 10 segundos terminaron. What was more fun, to say goodbye to your past or to just choose your new future? ¿Qué era más divertido, decirle adiós a su pasado o elegir el nuevo futuro? And then you get to choose again what you want in the Y next pueden 10 elegir seconds. de nuevo. ¿Qué voy a elegir en los próximos 10 segundos? See, what you do in that is we take out all the significance you build upon things. Entonces le sacamos todo el significado que tienen las cosas. Everything just becomes so simple and easy. Entonces todo se convierte en más simple y más fácil. Like, would you complain about anything if you knew that this would only last 10 seconds? ¿Se quejarían de las cosas si supieran que solamente durarían 10 segundos? Like, oh, I'm choosing to have no money. I'm choosing to have a difficult time with money. Estoy eligiendo no tener dinero o tener un momento dificultoso con el dinero. Okay, this is only 10 seconds. Boom. Listo, 10 segundos. Boom. And now what do you choose? ¿Y ahora qué eliges? Do you still choose to have difficulties with money? ¿Van a seguir eligiendo tener dificultades con el dinero? Do you still choose to let the money run your life? ¿Van a seguir dejando que el dinero maneje sus vidas? Or would you choose to have money as part of the fun of the life you wish to create? ¿O van a permitir que el dinero sea una parte divertida de la vida que les gustaría crear? And you do it. If you Y lo prefer, hacen.
If you prefer to have no money, fine, 10 seconds. Y si prefieren no tener dinero, está bien, son 10 segundos. And I would say indulge it. Y les voy a decir algo. You know, like do not try to get to the right answer or to the right choice. Instead of that, allow any energy to come up. No traten de ir a la elección correcta o la respuesta correcta, solo permítanse de que la energía surja. So look at your life now and recognize that this is the result of your choices. Entonces miren ahora su vida y reconozcan que es el resultado de sus elecciones. And then you can look at that from a place of no point of view. Y entonces lo pueden ver desde un lugar donde no hay puntos de vista. Not that, oh my God, I'm choosing to have no money. No desde el lugar, oh no, estoy eligiendo no tener dinero. From an energy of judgment, you know? Desde la energía del juicio. But more from an energy like, cool, I'm choosing to have no money. Mejor desde una energía, ok, estoy eligiendo no tener dinero. And then you indulge, allow this energy to come up 10 seconds. Entonces te permites que esta energía surja durante 10 segundos. And then what do you choose? Y luego, ¿qué eliges? You see, because how much energy do you spend suppressing what is and trying to get to the right result? Tratando de que no sea así y hacer lo correcto. So if you don't have to spend energy suppressing what is there in your life now, si no tuvieran que gastar esa energía, ¿sí?, en lo que están creando en su vida, and just allow that to be whatever that is, y solo permiten que esto sea lo que es, then you don't have to spend energy there. no tienen que gastar energía ahí. You're free to use your energy to create whatever it is you would like to create. Tienen libertad de crear lo que realmente quieren crear. So, what is lighter? ¿Qué es más liviano, más ligero? Complaining ¿Quejarse or choosing? o elegir? And what if there's no significance in one or the other? ¿Y qué tal que no hubiera significado en una o la otra? They're just choices anyway. Es una elección, de todas formas. Complaining is a choice too. El quejarse también es una elección. And it's fine Y está bien, if you like it, si les gusta, if you have fun with it, si se divierten con eso, if you make money with it, si crean dinero con eso, if you have more sex with it. si tienen más sexo con eso. And then I get that you will stop complaining at this point. Entonces ya no tienes que dejar de quejarte en este punto. Right? Because what is it that you would like to put your energy in creating? Y en verdad, ¿en qué les gustaría poner su energía para crear? I always like this this thing, like everything you put your energy, you create more in your life. Y todos los lugares donde ponen más energía es lo que crean más en sus vidas. Isn't that wonderful? ¿No es hermoso eso? So if you're creating pain in your life, guess what? Están creando dolor en sus vidas, está bien. Okay, so what can you choose now? What if life is not ahora? What if life is not about pain, but it's more about fun? ¿Qué tal si la vida no se tratara del dolor, sino de la diversión? What if you could complain about having too much fun? ¿Qué tal si se pudieran quejar de que se están divirtiendo demasiado? Oh my God, I can't stand traveling so much. Ay, por Dios, no puedo dejar de viajar tanto. I can't stand having too much sex. No puedo dejar de tener tanto sexo. I can't stand having too much money.
No puedo creer tener tanto dinero. I can't stand having too much fun. No puedo soportar seguir teniendo tanta diversión. I have to complain again. Me tengo que quejar de nuevo. See, what is lighter actually? Y en realidad, ¿qué es más liviano? So what if every time you realize that you are again complaining about things, ¿Y qué tal si cada vez que se den cuenta que se están quejando de las cosas, you could make fun of yourself for that se divierten con eso que están creando? and choose different? Y eligen diferente. You see that every time you're having fun, you have no energy to complain. Y todo el tiempo teniendo diversión, no tiempo para quejarse. You see, can you talk about having too much fun and then complain about it? ¿Podrían hablar de divertirse muchísimo y luego quejarse por ello? I can't. Yo no puedo. Can you, Vera? No, we can't. Yo tampoco. Cool. So, what if we could use our energy to create the life and living we truly desire? ¿Qué tal si usan esas energías para crear la vida que realmente desean? And what if every choice could take you closer to that life? ¿Y qué tal que cada elección los lleva a estar más cerca de esa vida? And what if that choice is not actually a destination, ¿Y qué tal que esa elección no sea un destino, but a way of living every day as an adventure? pero una forma de vivir todos los días como una aventura? Like, you could wake up in the morning and ask, Se pueden levantar en la mañana y preguntar, what grand and glorious adventures can I have today? ¿qué grandiosas y gloriosas aventuras tendré hoy? You get the energy of that? Y tienen la energía de eso And then you start your day. y luego comienzan su día. And every time you have to choose something, Y cada vez que tengan que elegir algo, you connect to this energy. se conectan con esta energía. And you see, is this matching the grand and glorious life adventure I'm choosing? Entonces, se está acomodando lo que es lo más grandioso y glorioso. And if yes, then choose it. Si es sí, entonces lo eligen. If you get a no, Si obtienen un no, ask more questions. hagan más preguntas. Like, well, what else is possible here? Por ejemplo, ¿qué más es posible aquí? Have you ever heard about that sentence, access consciousness brings to us, all of life comes to me with ease and joy and glory? ¿Alguna vez escucharon la oración que dice, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria? Oh, I like it in Spanish. Facilidad, Me gusta en gozo en español. gloria. Muy bueno. So when you talk about that, all of life comes to me with ease and joy and glory, Cuando hablan de eso, de facilidad, gozo y gloria, how much ease, joy, and glory have you chosen? ¿cuánta facilidad, gozo y gloria han elegido? And what if you can forget about the past and just choose it now? ¿Y qué tal que se pueden olvidar de su pasado y elegirlo ahora? Like, what if money would come to you with ease and joy and glory? ¿Qué tal que el dinero puede venir a ustedes con facilidad, gozo y gloria? What if fun could come to you with ease and joy and glory? ¿Qué tal que la diversión puede llegar a ustedes con facilidad, gozo y gloria? What would you complain about? ¿De qué se quejarían? Good. So I would like to hear some questions now. I'm speaking all alone. I mean, Vera and I are Ahora me speaking. gustaría unas preguntas de ustedes, estamos hablando mucho. Quem pergunta? Em português também. Se alguém tem pergunta, pode fazer.
Or any contribution? Anybody would like to share something? ¿Quiere recibir alguna contribución? ¿Tienen alguna pregunta? I could share a little more about my own experiences, and ¿Puedo compartir más sobre mis experiencias? But it's really funny when we get questions, so we see what we can create together, right? Pero es muy divertido cuando tenemos preguntas para ver qué es lo que podemos crear juntos. So, who would like to play? ¿A quién le gustaría jugar? In español, in English, portugués. People are so quiet here. Están muy tranquilos aquí. Yes. Is this conversation helping everybody? Is this a good conversation? ¿Es una buena conversación esta? Is it an invitation for choosing a fun life? ¿Es una invitación para elegir una vida divertida? Whatever fun means to you? Sea lo que sea que la diversión signifique para... You see, one other awareness that I got the other day, and not the other day, but a while ago, Otra toma de conciencia que tuve is how much of our lives we spend trying to live what others desire. cuánto de nuestras vidas elegimos tratar de liberar lo que otros están eligiendo. Like, how many people live the life their parents chose for them? ¿Cuántas personas eligen tener la vida que sus padres eligieron para ellos? Or how many people live their life their spouse chose to them? ¿O cuántas personas eligen vivir la vida de su esposo o su esposa? And how much fun is that? ¿Cuán divertido es eso? Vera knows what I'm talking about. Pero saber de qué estoy hablando. And a few years ago, I realized that many things that I was complaining about in my life Hace unos años me di cuenta de que las cosas que las cuales me estaba quejando were the places where I was not living my life. eran los lugares donde los cuales no estaba viviendo mi vida. I was just fulfilling what others expected of me. Estaba cumpliendo lo que otros esperaban de mí. At work, in the family, ¿Eso funciona? En la familia, in a relationship. en las relaciones. And then I went into the question. Y luego empecé a hacer preguntas. And then let's just say things changed dramatically. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar dramáticamente. Like exponentially. Exponencialmente. I would say leap after leap. Vida tras vida. And I can say that I don't have contact with some people anymore. Puedo decirles que yo no tengo contacto con algunas personas, But I've made new friends. pero hago nuevos amigos. And my question to you is, who would Mi pregunta para you ustedes es, be willing to leave behind to choose the life you wish to live? ¿a quiénes estarían dispuestos a dejar para poder elegir la vida que realmente quieren? Or who are you waiting to allow you to choose to live the life you ¿A quién wish to estás live? esperando que te permita vivir la vida que quieres? Sometimes these people are called parents, Por ejemplo, los padres, husband, wife, kids. esposos, esposas, niños.
Boyfriend, girlfriend, novios, novias, best friends, mejores amigos, or sometimes it's this job that is so good that you would not like to leave it. It's killing you, but you would not like to leave it. o tal vez sea su trabajo, pero que actualmente no están viviendo. Me gustaría vivir. So, what would you choose? Y entonces, ¿qué elegirían? So we have a question, right? ¿Cómo crear más aunque... Tenemos una pregunta. Let me check. Vera, please, would you? Yes, I will try to read because I'm on my phone. Okay. How can we create even when we are against everything? Good. So, first of all, what if you don't need to go against Primero, everything? ¿y qué tal que no tuvieras que ir en contra de la corriente o de nada? So, what if this corriente is also one creation? ¿Y qué tal que esto se trata de la creación también? You see, when we don't want to choose, we create a lot of things. Cuando no queremos elegir, creamos muchas cosas. We create, oh, but this is difficult. Entonces decimos, oye, esto es muy difícil. Or we create like, oh, but nobody does that. They're going to think I'm crazy. O nadie lo hace, van a pensar que estoy loco. Or this is against the flow. Nobody goes that way. Everybody's going the other way. Esto es en contra de la corriente, todos van por el otro lado. So, and what if there is no corriente? ¿Qué tal que no hubiera corriente? What if this is a universe of choice? ¿Qué tal que esto es un universo de elecciones? And what if you could just leave behind all the fight? Y entonces muchas personas viven detrás de lo que es la lucha. Like we have this strange idea that if we choose Tenemos for esta idea ourselves, extraña that if we choose que for elegimos por ourselves nosotros mismos, is the que same as elegimos por nosotros, choosing against others. es como elegir en contra de otros. And what if that's not true? ¿Y qué tal que eso no es verdad? What if this corriente just exists because we're not choosing? ¿Qué tal que esta corriente existe porque en realidad no estamos eligiendo? And when you start choosing, everything starts to contribute to you. Y cuando comienzas a elegir, todo te empieza a contribuir. So everything that doesn't allow you to choose Todos los lugares que no se te permite elegir. and every corriente that you're creating Y cada corriente que estés creando, would you like to turn this everything into just interesting points of view? ¿quisieras convertirlo en interesante punto de vista? So we can use the axis clearing statement now. Podemos usar el enunciado aclarador. So for those of you who have never heard of it, it's right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and Para los que no beyond. lo hayan escuchado, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. And you can find more information about the clearing statement in theclearingstatement.com. Y pueden encontrar más información sobre el enunciado aclarador en enunciadoaclarador.com. Good. So you see, and what if even the awareness that we have in every 10 seconds ¿Cuál es la conciencia que tenemos cada 10 segundos? could be a new space of choice? Puede ser un espacio de elección. Like, oh, I choose to go
contra la corriente. Oh, estoy eligiendo ir en contra de la corriente. Cool. 10 seconds. Bien, 10 segundos. And now, what do you choose? Y entonces, ¿ahora qué eliges? You know? So you can choose to fly. You don't need to swim contra la corriente. Pueden elegir volar y no nadar en contra de la corriente. You can choose to run. Pueden elegir correr. See, when we talk about the reality of possibilities, Cuando hablamos sobre la realidad de posibilidades, what if everything is really possible? ¿y qué tal que todo realmente es posible? And what is the life and reality you know is possible? ¿Cuál es la vida y realidad que realmente saben que es posible? That only you know is possible. Que solo ustedes saben que es posible. That if you allow this, Y si se lo permiten, to come to this reality, llegar a esta realidad, so you will create a reality of much more ease, joy, and glory for you and everybody else. crearían una vida, una realidad con mayor facilidad, gozo y gloria para ustedes y para todos los demás. Everything that doesn't allow that, Y todo lo que no les permita eso, can we destroy it and create? ¿podemos destruirlo y descrearlo? Yes, right, wrong, good and bad, bottom, poco, 9 shorts, boys and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Oh, me gusta mucho oírlo enunciado declarador en español. Right? Francie, what would you like to Bien. say? Qué te gustaría decir? ¿Qué quieres hablar? Francie is a certified facilitator from Brazil too. And Es una facilitadora certificada de Brasil. And she is starting to transliterate too. Y está haciendo transliteración también. Querido, dá para escutar? Yes. Eu falo muito pouco inglês, bem pouquinho, e espanhol eu consigo entender mais, mas assim, a energia que está passando desse Zoom, Fábio, eu estou conseguindo perceber energeticamente, por isso que eu acho graça, balança minha cabeça, né? E assim, expande demais. Quando as meninas começaram a falar para mim que queriam essa classe contigo, e eu lancei, fiz assim, uau, expandiu, e disse, e eu? O que mais é possível para mim também, né? Porque a priori, a princípio, era só para as outras pessoas, eu não estava nem pensando nisso. Mas quando elas me começaram a falar para mim, eu disse, uau, o que mais é possível na minha vida? Como pode melhorar isso? Como eu posso expandir com isso tudo? E agora eu te escutando, no início veio aquela energia, né, de limitação, começou a me dar um sono. Aí de repente, uau! Aí eu saí rapidinho, fui fazer um negócio na cozinha, aí estava fazendo enunciado declarador, e meu corpo vibrou todinho, e eu disse, tem energia aí para mim também, e para expandir nessa classe de transliteração. Quando a gente estava em Costa Rica, dessa vez, eu consegui entender o Haris Omanovic falando inglês, aí a Mitz olhou para mim e disse, tu fala inglês? Eu disse, não, Mitz, eu só entendi o que ele estava falando. Não sabia nem como, né? É a transliteração que a gente não percebe que a gente faz isso tudo, né? Gratidão, queridos, gratidão, muita gratidão por esse Zoom. So Vera, now you get to translate her. Bueno, ella está compartiendo que ahora le fue mucho más fácil comprender porque percibió la energía y fue wow, ahora lo puedo estar entendiendo y bueno, se siente muy, muy feliz de poder lograrlo.
It's like a brief, I said. Yes. And just so everybody can get the context here, that she's talking about the transliteration classes. Ella está hablando sobre la clase de transliteración. Because we're creating this online transliteration class. Porque hemos creado esta clase de transliteración online. And she doesn't speak English. Ella no habla inglés. She understands a little bit of Spanish. Entiende mucho español. A little. Sorry. Un poquito de español. Yeah. And then we were talking about creating the transliteration class, and she was all excited about creating it for the people. Luego And today she de crear had esta clase de transliteración. And she was considering the creation for people, not for herself. Y ella estaba considerando esta creación para las personas, no para ella misma. And tonight, she chose to be here and get the experience. Y esta noche eligió estar aquí y tener esta experiencia. Of English and Spanish. En inglés y español. Wow. And then she started to tap into the energy of what we were doing. And when we ran the clearing statement, she had like the whole body sensation of trembling. Entonces se conectó con la energía de lo que estábamos creando y al escuchar el enunciado aclarador, su cuerpo empezó como a temblar. So that's a little bit of what we get when we allow ourselves to go beyond any barrier. Y esto es lo que conseguimos cuando nos permitimos ir más allá de cualquier barrera. And from the contribution Francie brought up, Para la contribución I would de Francie María Furtado, I would also expand a little bit more. me gustaría que nos expandamos un poco más About how much do we create for others and do not include ourselves? cuántos hemos creado para otros y no para nosotros mismos. See, she understands me. Oh my God, Yes. look at that. ¿Me entiendes? Foi a consciência que me veio. Exactly. You see, she's becoming aware that how much we create for others. We want to bring consciousness to Me others and está dando cuenta de opportunities, creation cuánto for creamos others. para otros. And forget Cuánto de about nuestra creación es ourselves. para otros, en lugar de hacerlo para nosotros mismos. So what if we could choose today, just for 10 ¿Qué tal si hoy seconds, pudiéramos elegir durante 10 segundos, just 10 seconds to choose for ourselves? 10 segundos para elegir para nosotros mismos? And that doesn't mean choose against anybody. No volver a elegir para alguien más. Not choosing against anything. No elegir algo en contra de algo más. Against anybody. En contra de alguien. Just choose for yourself. Solo elige por ti mismo. Let's just for 10 seconds tap into the energy. Durante 10 segundos, entren en esta energía. What would my life be like ¿Cómo sería mi vida if I were truly si fuera realmente, choosing for myself? si estuviera realmente eligiendo por mí mismo? And what would my life be like if I would include myself in my choices? ¿Y cómo sería mi vida si me incluyera en mis elecciones? What is that energy to you? ¿Cómo es esa energía para ustedes? Is it ligero, pesado? ¿Qué es más ligero? You see, and even if you don't have the words to put into that, Y si en realidad no tienes las palabras para poder entrar en eso, just tap into the energy and let the universe surprise you. y entra en esa energía y pídele al universo que te sorprenda. And every day, Y cada día, at every new choice you make, y en cada nueva elección que haces,
If I were including myself in my choice today, what would I choose? Si me incluyera a mí mismo en cada elección, ¿qué elegiría? And get the energy of that. Perciban la energía de eso. And that's an invitation to transliterate. Esta es una invitación para transliterar. And also an invitation to live from the También es una energy. invitación para vivir desde la energía. So how much of our life are we making about the words we speak rather than the energy we be? Sorry, could you repeat? There was a cut. Yes. How much of our lives ¿Cuánto de nuestras vidas are we living from the words we speak rather than the energy we be? desde las palabras que hablamos y no desde la energía que somos? So everything that doesn't allow you to perceive, know, be, and receive. Y todo lo que nos permita percibir, saber, ser y recibir. The energy you be. La energía que ustedes son. Can we just destroy and uncreate it? ¿Lo destruirían y descrearían? Right and wrong, good and bad, pot and pock, Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Wow, we moved some energy here. You see? Ay, percibo la energía ahora. How fun is that? Cool. Divertido. Muy divertido. So, does anybody else have a question? Vera, ¿quieres ¿Alguien más tiene decir una pregunta? algo? No, but now I feel like more expanded than before. That's great. Wow. Vera is more expanded than before. So am I. Mucho más expandida que antes. Yo también. And guess why? Because I included myself in this telecall. Porque me estoy incluyendo a mí misma en esto. So what if we could include ourselves in our classes? ¿Y qué tal que nos incluyéramos a nosotros mismos en cada clase? Every time we run bars, if we could also gift and receive simultaneously. ¿Y qué tal que cada vez que hacemos barras, nos regaláramos y regalásemos esto? Esta energía. What if that's an invitation for a life beyond complaint and more into choosing? ¿Qué tal que esta fuera una invitación para vivir una vida más allá de la queja y más bien desde la elección? ¿Qué eliges today? ¿Qué eliges hoy? ¿Qué eliges hoy? Si puedes elegir todo. ¿Qué eliges? Wow. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 I'm very happy to everyone for the time we had here and the energy we tapped into. Estoy muy feliz por el momento que compartimos y por la energía que percibimos. And truly, what else is possible? Y en verdad, ¿qué más es posible? We're going to leave the links here for those who wish to learn more about transliteration. Les voy a pasar el link por aquí para los que quieran ver más sobre transliteración. And other interesting creations we have coming up. Y otras interesantes creaciones que tenemos pronto. En Brasil y en Argentina también. ¿Cómo puede mejorar? I'm going to post the recording on the YouTube. Voy a colgar esto en YouTube. And I'm looking forward to seeing you all in person. Espero verlos alguna vez a todos en persona. Buenas noches. So everybody can say buenas noches, boa noite, or good night. Good night. Good night. Hey, buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye.